لیکن جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ ہم خود ہی بحیثیت ایک مسلمان کے ایک مسلمان کو مارتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اور پرٹیکولرلی کراچی میں تو ہم نے بہت دیکھا ہے ابھی. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، میں انہیں دو الگ ڈائریکشنز کے ساتھ دیکھتا ہوں. ایک تو نظریاتی ڈائریکشن ہے، جس کو میں نے اپنا جو فتویٰ آن ٹیررزم اینڈ سوئسائڈ بامبنگز، جس کا انگلش ورژن بھی ہے 600 صفحات کا، اردو بھی ہے، عربک ورژن بھی ہے، اور نارویجن، ڈینش، فرینچ اور دنیا کی باقی زبانوں میں ورژن بھی آ گئے، اویلیبل ہے. اس میں نے ڈسکس کیا ہے، اس کا نظریاتی اینگل ہے. اور یہ ایک خارجی سوچ ہے جو تاریخ میں وقتاً فوقتاً مختلف صدیوں میں اپیئر ہوتی رہی ہے، یہ 1400 سال سے. اور حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضور السلام نے فرمایا کہ یہ جو خوارج ہیں، جو قتل کرنے والے، مسلمانوں کو قتل کرنے والے ایکسٹریمسٹ اور ٹیرورسٹ، یہ میری امت میں مختلف زمانوں میں ایمرج ہوتے رہیں گے، اپیئر ہوتے رہیں گے. حدیث میں ہے کہ 20 مرتبہ حضور السلام نے ذکر کیا، اور یہ اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کی اپیئرنس تک یہ وقتاً فوقت جتھوں اور گروہوں کی صورت میں اپیئر ہوتے رہیں گے. لوگوں نے کبھی سے نہیں اس تصور پہ کنسنٹریٹ نہیں کیا. ہمارے ہاں ایک پرسیپشن ہے کہ خارجائٹس شاید صرف وہ طبقہ تھا جو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے نکلا جب تحکیم اور انہوں نے ریکنسیلیشن کی تھی، اور ان کے اگینسٹ انہوں نے ہرورہ میں ایک اپنی فوج اور اپنی ایک قوت بنا لی اور ان کے ساتھ فائٹ کیا. دیٹس اٹ. مگر یہ نہیں، خوارج صدیوں میں وقتاً فوقتاً ایک آئیڈیالوجی بن گئی تھی. اور آئیڈیالوجی یہ ہے کہ یہ ہتھیار کی زبان میں بات کرتے ہیں، یہ خارجی نفسیات ہے. اس کو حافظ ابن عسقلانی نے، اس کو علامہ ابن تیمیہ تک ہر اسکالر ہسٹورین نے لکھا ہے کہ اگر ایک گناہ کا عمل ہے، حکومت ایک فاسق اور فاجر ہے، انجسٹس کمٹ ہو رہا ہے، اگریشن اوپریشن ہو رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا، تو جہاں آپ لوگ اور امت مسلمہ بالعموم اس کو پیسفل مینز کے ساتھ ریزسٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹ کرنے کے لیے سٹیپ اٹھاتی ہے اور پریشر بلڈ اپ کرتی ہے جو اسلام میں اس کے احکام ہیں. مگر خوارج کا طبقہ ایک وہ طبقہ ہے کہ وہ بلیو نہیں کرتا پیسفل مینز میں، وہ بندوق، گولی اور تلوار کی زبان میں بلیو کرتا ہے. تو وہ ریبیلین کرتا ہے، بغاوت کرتے ہیں، علاقوں پر قبضہ کرتے ہیں اور مسلح جد و جہد کر کے قتل و غارت کرتے ہیں. اور اس قتل و غارت میں مسلمان اور غیر مسلم کا امتیاز نہیں رکھتے. جو مسلمان ان کے فکر سے ہم آہنگ نہ ہو، تائید نہ کرے، اس کو بھی واجب القتل گردانتے ہیں اور ان کے خون کو ارزاں سمجھتے ہیں، مباح سمجھتے ہیں. یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. تو بیسیکلی ایک تو، اور یہ آئیڈیالوجی پاکستان میں یہ شروع ہوتی ہے، یہ بعض مدارس میں بھی ان کی روٹس ہیں، بعض دینی مراکز میں بھی ان کی روٹس ہیں، اور افواج میں بھی اور ایجنسیز میں بھی بعض حلقات میں ان کی روٹس ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے، ایک سوچ ہے. وہ سوچ اس وائلنس کو آپ دیکھیں ایبسلیوٹلی کنڈیم نہیں کرتے. آپ کے اپنے ٹی وی پروگرامز میں اور دوسرے ٹی وی چینلز کے پروگرام میں نے سینکڑوں مرتبہ واچ کیا ہے کہ جب بھی غارت گری ہوتی ہے، کلنگز جن کا ذکر آپ فرما رہے ہیں، اس کے اوپر کویسچن کیا جاتا ہے، اینکر سوال کرتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو کچھ کراچی میں ہوا، جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، جو کچھ پشاور میں ہوا، جو کچھ لاہور ہو رہا ہے، جب میسو کلنگز ہوتی ہیں اور پبلک میسیکر ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں، تو آپ اس بات کو وٹنس ہوں گے، آپ گواہی دیں گے کہ بے شمار لوگ ہیں ایسے سو کال ریلیجس اسکالر جو کیٹیگوریکلی اس کو کنڈیم نہیں کرتے. وہ آپ کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی پوری ہسٹری کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ساری انتہا پسندی شروع کہاں سے ہوئی. یہ تو امریکہ لے کے آیا تھا اسامہ بن لادن اور ساروں کو افغانستان والی جنگ میں، تو وہاں سے شروع ہوا، اور نہ وہ پوری ہسٹری میں چل کے آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ سوال کی طرف نہیں آتے. میں نے اس کو سینکڑوں مرتبہ واچ کیا. آفٹر آل اس سے کیا اخذ ہوتا ہے کہ آپ ان سے ٹوٹل کنڈیمنیشن مانگ رہے ہیں اس ایکٹ آف وائلنس کی، ایکٹ آف ٹیررزم کی، ایکٹ آف ہیومن کلنگز کی، جس میں مسجدوں پر بمباری ہوئی ہے، جس میں مزارات پر ہوتی ہے، جس میں مارکیٹس پر ہوتی ہے، جس میں عام شہریوں پر ہو رہی ہے. آپ اس پر مانگتے ہیں، اور وہ اس سے کنڈیم کرنے کی بجائے وہ گلوبل امریکن ریجنل پالیسیز پہ 30 سال سے تاریخ شروع کر دیتے ہیں. اتنے میں تنگ آ کے آپ اگلا سوال شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہر وقت ہر روز ہوتا ہے. آفٹر آل وہ کنڈیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس آئیڈیالوجی اور تھیالوجی کو رد نہیں کرنا چاہتے.
وہ آئیڈیالوجیکل سپورٹ دینا چاہ رہے ہیں उनको, وہ उनको मॉरल और थियोलॉजिकल सपोर्ट देना चाह रहे हैं. उनके एक्ट को कंडेम एब्सोल्यूटनेस में, टोटलिटी में कंडेम नहीं करना चाहते. और जब इफ्स और बट्स लगाते हैं तो इफ और बट लगाने का मतलब ये होता है कि हाँ ये फेल बुरा है मगर ऐसे हालात में जायज है. जबकि इस्लाम किसी भी हालत में मासूम और बेगुनाह शहरियों के कत्ल की इजाजत नहीं देता. इस्लाम की तालीम यह है कि इवन अगर कोई दारुल हर्ब है, स्टेट है, कोई कंट्री है एट वार, आपकी और उस मुल्क की बाकायदा जंग जारी है, तो टू कंट्रीज आर एट वार, तो उस दारुल हर्ब के भी जो हैं नॉन कम्बैटेंट्स जिनको कहते हैं गैर मुहारिब, उनको आप दौरान जंग भी कत्ल नहीं कर सकते. कुफार हैं तो दौरान जंग दारुल हर्ब के सिविलियंस को कत्ल नहीं कर सकते. इससे ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन कोई नहीं होगी. चे जाए कि आप रेजिस्टेंस में रिवेंज के तौर पर अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ रेजिस्ट करते हुए आलमी नाइंसाफियों पर अपना रिवेंज और अब रद्द अमल जाहिर करते हुए आप 100 जायज असबाब बयान कर लें, मगर उन जायज असबाब की बुनियाद पे जो अमल कर रहे हैं वो अगर अमल हराम है, मासूम जान का कत्ल कर रहे हैं, तो जायज और नेक नीयत के साथ फेल हराम कभी हलाल नहीं हो जाता, हराम हराम रहता है. तो एक तो ये नजरियाती बैकग्राउंड है इनकी. दूसरी बैकग्राउंड इसके अंदर पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके अंदर लोकल बहुत सारे एलिमेंट हैं. और मैं समझता हूं पाकिस्तान की दहशतगर्दी सिर्फ लोकल असबाब पर मबनी नहीं है, इसके अंदर बाज बैरूनी ताकतों का भी दखल है. वो पाकिस्तान को कमजोर करने, इसको डिस्टेबलाइज करने, पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इस्तेदाद और सलाहियत है अल्टीमेटली इससे इसको मारूम करने का एक तवीलुल मियाद एजेंडा है. और ये एक स्पॉन्सर्ड भी है ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है. ऑफ कोर्स इस स्पॉन्सरशिप में जो किराए के लोग उनको दस्तयाब हुए हैं वो यही पाकिस्तानी हैं, जिनकी आप दाढ़ियां भी देखते हैं, जो नमाजें भी पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर के नारे भी लगाते हैं. ये खारजी और जहन लोग हैं, मगर दे आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय सम फॉरेन एजेंट्स, फॉरेन ग्रुप्स जो पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं. तो ये एक मुश्तरका एजेंडा है जो इस्लाम दुश्मनी भी है, इंसानियत दुश्मनी भी है, पाकिस्तान दुश्मनी भी है. लिहाजा ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट्स की बनती है, ये जिम्मेदारी कोर्ट्स की बनती है. अब सुप्रीम कोर्ट, मैंने वो मुतालबा किया था कि वो कराची की किलिंग्स पर अस खुद नोटिस ले, अखबारात में छपा तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, रिकॉर्ड पर लाए, और उसके बाद अब सारी उसकी जजमेंट सामने आएगी तो पता चलेगा. वो जुल्फकार मिर्जा ने भी एक स्टेटमेंट दिया, बड़ी तफसीली बातें की. मैंने एक और मुतालबा किया था कि उसकी बात निगलेक्ट करने वाली नहीं है, वेरीफाई होनी चाहिए कि उसके एलिगेशंस कहां तक दुरुस्त हैं, कहां तक गलत हैं, क्या क्या सच कहा है, क्या क्या गलत कहा है. अगर गलत कहा है तो फिर उसकी गिरफ्त की जाए, अगर सच कहा है तो उनकी गिरफ्त की जाए. तो इनके पीछे किन किन लोगों के हाथ हैं, मगर ये कि सीरियसली उस सारे मैटर को आगे नहीं लिया गया. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट चूंकि अभी तक आई नहीं, सो मैं कुछ कह नहीं सकता कि वहां टेकअप कितना किया गया नहीं, मगर ये एजेंसियों की जिम्मेदारी है. और गवर्नमेंट को, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टोटली डिसइंटरेस्ट देखता हूं, डिसइंटरेस्टेड, जैसे टोटली पाकिस्तान के मफाद से, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी से, पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी से, पाकिस्तान की इवन एग्जिस्टेंस से भी ऐसे लगते हैं जैसे ये लोग डिसइंटरेस्टेड, डिस्कनेक्टेड हैं. वो तो रात दिन अपने पॉलिटिकल एजेंडा में मसरूफ रहते हैं कि किस किस पार्टी को मिलाना है, अगले इलेक्शन की तैयारी कैसे करनी है. आज के दिन तक आप देखिए, कभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पर, मैंने भी वो जमाना गुजारा, अल्टीमेटली तंग आके रिजाइन किया, और मैंने अपनी लास्ट स्पीच में कहा था कि पार्लियामेंट की फ्लोर पर कभी दहशतगर्दी का इशू डिस्कस नहीं हुआ. आज के दिन तक कौम ने कभी पूछा ये क्या पार्लियामेंट है, किस चीज के नुमाइंदे हैं, किसी के अंदर ये है गैरत, अखलाकी जुर्रत कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे इस केस को ले आए. ये क्यों एजेंसियों के सपुर्द कर रखा है सिर्फ ये मैटर. इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, इस्लामिक कंट्रीज हो, ये इशूज इनलैंड सिक्योरिटी का इशू है, मुल्क की बका का इशू है, मुल्क की सॉवरेनिटी का इशू है, पार्लियामेंट में डिस्कस होता है. पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की फ्लोर पे इन चीजों को डिस्कस करने की इजाजत क्यों नहीं है. मेंबरान पार्लियामेंट किस लिए बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, वो क्यों नहीं लाते कि इसके रूट काज ट्रेस करें. और एक बड़ी सिग्निफिकेंट मीर साहब एक बात है,
मेरी दानिश में कम से कम 1000 से जायद अफराद सुइसाइड बॉम्बर और टेररिस्ट जिंदा पकड़े गए होंगे पिछले 10-12 साल का अगर अकाउंट ले लें। जो मर गए वो तो मर गए ना, जल गए, मगर जो जख्मी हालत में पकड़े जाते हैं 12 साल में अगर लें तो 1000 के करीब अफराद वो गवर्नमेंट की कस्टडी में आए, और बेशुमार लोग हैं जो मौके पर पकड़ भी लिए जाते हैं बॉम्ब के साथ। लेकिन 12 साल से मैं देख रहा हूं, और आप इसकी गवाही देंगे, तस्दीक करेंगे, किसी एक की आइडेंटिटी कौम को बताई गई है? 12 साल में एक शख्स भी। वो जो जिंदा पकड़े गए उसका कोई माँ बाप होगा, उसका कोई खानदान होगा, वो किसी का बेटा, किसी का शौहर, किसी का शागिर्द है, किसी मस्जिद में नमाज रेगुलर पढ़ता होगा, इत्तेफाकन जाना नहीं बात, रेगुलर लोग जिस मस्जिद का, ताकि उसका फेथ फॉलो करते हैं, किसी मदरसा से, इंस्टीट्यूशन से वो मुतासर होगा, किसी मौलवी, किसी आलिम से वो अटैच्ड होगा, उसका कोई अकीदा और मसलक होगा, किसी जमात ग्रुप से उसका कोई ताल्लुक होगा। इनमें कोई शख्स भी इन आइडेंटिटी से खाली नहीं है। वो 1000 अरेस्ट हुए जिनके टेररिस्ट होने में कोई शक नहीं, मगर किसी एक की भी शनाख्त कौम को नहीं बताई गई, ताकि पता चले कि यह हैं कौन लोग जो बैरूनी ताकतों के हाथों पर खेलकर और पाकिस्तान की पूरी वहदत और सालमियत को बर्बाद कर रहे हैं और इस्लाम की पूरी शनाख्त आलम इस्लाम में खराब कर रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है कि अरेस्ट होते हैं, छूट जाते हैं, और सारा काम पर्दे के पीछे होता रहता है। आपकी वजारत दाखिला है और एक दूसरे पे इल्जाम चलते रहते हैं। सवाल यह है कि उन पे कपड़ा डाल के लाया जाता है। किस लिए कपड़ा आप डालते हैं उसके चेहरे पर? उस मुजरिम को नंगा करना चाहिए, कौम देखे, उसको पहचाने कि यह कौन मुजरिम है, और उसके मोहल्ले शहरों के लोग पहचान करें। दहशतगर्द को नंगा होना चाहिए ताकि उसके लिंक्स मालूम हो, उसने कहां से तरबियत पाई है, कहां से वो उसका ब्रेन वॉश हुआ है, कहां लिंक। तो आप एक छोटी सी चीज होती है ना जी, कत्ल होता है, चोरी की वारदात होती है, तो आप तमाम लिंक्स तक पीछे इन्वेस्टिगेशन में पहुंच जाते हैं कि कहां अमेरिका में वाकयात आए दिन होते हैं और बाकी मुल्कों में आए दिन होते हैं, तो वो बड़ी दूर तक उसकी कहां प्रेपरेशन हुई, कहां उसकी मेंटल ब्रेन वॉशिंग हुई, कहां से उसने मटेरियल लिया, सारे लिंक्स निकल आते हैं। तो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इनकी कस्टडी में हैं, उनके लिंक्स क्यों नहीं निकलते, डिस्क्लोज क्यों नहीं होते, कौम को बताया क्यों नहीं जाता? इससे जहन फ्रस्ट्रेट होता है और ख्याल इस तरफ जाता है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जा रहा है, उन पर पर्दा डाला जा रहा है। तो जब तक रवैये इस तरह मुतजाद रहेंगे, मुनाफिकाना रहेंगे, उस वक्त तक कभी दहशतगर्दी का खात्मा हमारे मुल्क से नहीं हो सकता। और बात होती है